सांग हे कॉम्बिनेशन आसा आनी हे कॉम्बिनेशन आसा आनी खंयची घालपा तू सांग म्हाका पयलीं खंयची घालपा तें तू खंयची तुगे सांग प्रिफरन्स खंयची तो हें न्यू कॉम्बिनेशन हें न्यू ती पॅन्ट सुळसुळीत ना ती हां आसा आसा म्हाका हें घालपा चल हेच घाल जाल्यार ओके हाय गाईज वेलकम बॅक टू अवर चॅनल कशें आहे तुम्ही आय होप तुमी बरी आसतली फायनली म्हाजे कपडे डिसायड जाले ऑलरेडी म्हाका ताणें एक कॉम्बिनेशन हाडून दाखयल्लें सो तें अप्रूव केलां तुमकां दाखयलें पळय ती दोन कॉम्बिनेशनां सो ती कॉम्बिनेशना भितर हांवें हें कॉम्बिनेशन जशें तुमी पळयलें तें हें कॉम्बिनेशन तेगे अप्रूव केलां हे सगळे कपड्याचे कॉम्बिनेशन कितें हाडून दाखयता खबर आहा तुमकां तो वयता लग्नाक आनी आतां टायम जाला 11:15 लग्न आसा 12:30 आनी ताका पावपाक जाय तिळामळार हिंग साकून अजून तो न्हावला आनी ना कपड्या तेगे फेर मारचे आसा अजून कपड्या फेर बी मारपाक जाय आतां तो गेल्या नंतर ना मागीर काम करपाक बसतलें जितून मागीर तो घरांतल्यान भायर सरना तेजे फाटल्यान हांव बिजी उरतलें कित्याक वयता म्हळ्यार म्हाका विचारीत रावतलो हें जालें गो हें सारकें जालें गो तें सारकें जालें गो आपूण सारकें दिसता न्हू सो तेगे सगळी सिस्टमॅटीक जावपा जाय जाले नंतर भायर वयता तो आनी ते कपड्यान जे फेर मारपाक दिले खबर आहा ना ते कपडे सुद्दां तेगे ना सारके एक पर्टिक्युलर वे आसा फेर मारपाची त्याच भशेन फेर मारपा जाय नाजाल्यार म्हटल्यार ही लायन सारकी येयली ना ती सारकी ना परत मार गो म्हाका तें डबलींग काम करपा नाका आयज काल पयर केन्ना तरी 26 तारखा केन्ना तरी लग्ना गेलो त्या टायमाचे 3 पाटी कपडे फेर मारले तेगेल्या बिकॉज तेजे भशेन ते कपडे जाले नासले म्हणून कांयच काम करपा नाका डबल टिबल कर सो हांव ते कपड्यान ना तेजे भशेनच फेर मारतलें सारकें वळूच तेगे फेर मारले नंतर तुमकां मेळटा हांवें तुका सांगलें कितें कितें दी म्हणटा म्हणून तो आतां पळय आतां असो लिंबू पाणी घेवन येयलो तो केन्ना ना टायमाचेर पावना एकूच ड्युटी आपल्याला टायमाचेर पावता तें तुमकां हांवें सांगपाक शकना बिकॉज दॅट इज कॉन्फिडेन्शियल थिंग बेगीन पी आनी चल पावणे 12 जायली एक याद येवप कपड्याक फेर मारले पळय कपडे सान धार काडून दवरया पळय आतां कितें म्हणटा तो परत मारपा लायता काय ना तो सपोज परत मारपा लायलें ना तेका मार म्हण सांगतलें फायनली आफ्टर 45 मिनिट्स एकलो रेडी जाला दाखयता तुमकां रेडी जाला मनीस एक सॉक्स खंय गो सगळे एकूच सॉक्स घेवन येयलो आतां दर पयलें लास्ट म्हळ्यार एक सॉक्स उलटे गेलें सारकें जालें मग कपड्या फेर का पयर म्हाका डबल मारपा लायलें शूज घालून दिता म्हाका पळय कितें सांगता कांय काम नासल्या भशेन शूज मात चडय गो तो मात चडय आतां कितें व्हरता पॅन्ट ती पॅन्ट आयो फाल्यां पळय म्हाका घेयनाका वयता आपल्या बरोबर ओके बाय बाय आतां हांव ना सुकून से मागीर काम करपाक शकतलें कितें जालें आं ओके तितू घाल मगो तितू गो डिकी घातले आसतले पळय हे दोरये दोनी बांद अशें करून हां अशें लावपा जावपाना अशें वाऱ्यान उडटा तें तशें लायल्यार वाऱ्यान उडोवन वयतलें बेश्टी रिस्क घेयनाका सारकेंच थोडे कपडे घडी मारपा आसा ते घडी मारता आनी ते फेर मारपाक गेले ते कपडे बी काडटा मागीर काम करप आसतलें 4 hours later
गेलो तर म्हाका सांगना गो न्हू थंय गेल्लो की सांगता तूं पळय एक एक्सिडेंट जाला खंय तें दाखय पळया ये पळय हांव पळय पळयता आनी व्हिडियो घालता तुमकां खंय जालें तो पळयता कसो जालो तो ट्राफीक खूब आहा सो गायस तुम्ही बी पळयलें आसता तो एक्सिडेंट कितलो व्हड जालो तो दोन गाडी मुखाल्ले गेले मगो तेचे ना सारके गेले मुखाल्ले आनी जे ट्राफीक जे स्टक जावन आसले पळय ते आतांच गेला आतांच गेले खंय सुटला आनी म्हाका सोदोळ सांगना टी व्ही पळयता आनी तुमकां दाखयता तो कितें करता तो सो गायस हेजेर आयचो व्हिडिओ एंड करता तुम्ही सगळे ना गाडी सारकी चलयात स्पेशली करमल घाटाचे ज्या कडेन वल्त मेळटा न्हू त्या कडेन टर्न मारीत चलात शां किती उलयता हॉर्न मारीत चलात ओके आनी सारकी गाडी चलयात ह्या दिसांनी गोंयांत खुबश्यो एक्सिडेंट जाला तुमकां खबर आसा पेपराचेर बी येयल्या ओके सो तुमकां फाल्यां मेळटा ते पसून सपोज कोणें आमगे चॅनलाक सबस्क्रायब केला प्लीज सबस्क्रायब करा बाय